pa kasi. Hindi masyadong mataba. Ah, okay po. Ditong side din. Itong side. Ayan, hindi masyado mataba. 1 kilo po. Yan. Opo, kasi Dito. dito po mataba po ito eh. Dito po hindi masyado. 1 kilo. Oh, bitin. Adobo to, no? Ganyan po, pwede na na. Ayan. Okay po. Ano kuya? Pili lang kuya. Dami na kuya. Galong-galong din ako kuya. Ganda nito to, hindi masyado. Nakukulo ka sa pagyaman ko eh. Nagabal ka eh. Dalawa-laman din. Okay na. Thank you po. God bless, ma'am. 360. Maraming salamat po.